وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को अपनी कुदरत से पैदा किया है। इसके अंदर मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, जमीन और आसमान के दरमियान में, ऊपर और नीचे जो भी अल्लाह का गैर फैला हुआ है, इस सब को अल्लाह ने अपने अमल से पैदा किया है। और इस तमाम तर मखलूक में सबसे मुकर्रम और मोहतरम और अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है। और इंसान में भी सबसे ज्यादा अव्वलियत, अफजलियत, अशरफियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस उम्मत को अता फरमाई है जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। यानी हम और आप जो आखिरी उम्मत है, तमाम उम्मतों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको शराफत और करामत अता फरमाई है। और शराफत और करामत अता जो फरमाई है, उसकी वजह अल्लाह ने वो मेहनत इस उम्मत को अता फरमाई है जिस मेहनत के लिए हर जमाने में अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाया किए हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, উনি বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করছেন। আসমান জমিন আর আসমান জমিনের মাঝে যা কিছু আছে তা, এবং আসমান জমিনের উপরে নিচে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ তাআলা পয়দা করছেন। আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান, ইজ্জত আল্লাহ তাআলা দান করছেন নবীদের পরে আখির নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে, অর্থাৎ আমাদেরকে। বলেন যে আল্লাহ তাআলা যে এত বড় ইজ্জত, সম্মান আর মাকাম আর মর্যাদা আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দিলেন, তার দেওয়ার একমাত্র কারণ হল যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উম্মতের জিম্মায় ওই মেহনতকে দান করছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন, যে মেহনত করার জন্য পূর্বকালে যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা সমস্ত আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামকে পাঠাইছেন। যে মেহনত দিয়ে আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালাম দুনিয়াতে আসতেন, ওই মেহনতের জিম্মেদারি, দায়িত্ব এই উম্মতকে দেওয়া হয়েছে। এই জন্যই হলো এই উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ।